Selama Kadosh, aleluya. Yahshua Mashiach vive, Yahshua Mashiach vive, Yahshua Mashiach vive, aleluya, aleluya, aleluya. Le galela al Eterno aquí, bendito es el Kadosh. Qué bueno que están acá, amados aquí, Nahayot. Qué bueno que estás acá, qué bueno que están conectados, amados aquí. Por favor, tomen asiento. Please take a seat, beloved brothers. Tomen asiento. Please take a seat. Bueno, este próximo viernes, Well, this next Friday, en Erev Shabbat, during Erev Shabbat, vamos a tener una administración profunda we're going to have a really deep ministration sobre el Roeh HaKodesh. about the Roeh Kodesh. Y voy a continuar también el sábado a las 4 de la tarde. And it will also keep going into Saturday at 4 p.m. La siguiente semana, si el Eterno lo permite, Next week, if the Eternal Father allows it, trataremos temas varios. we will talk about different kind of teachings. Dentro de 15 días, es un decir, In 15 days, just to say it like that, seguiremos con el curso de Tefilá. we will keep going with the curse of Tefillah. Después los misterios del reino. Later, the mysteries of the kingdom. Después otra vez hablar sobre el Roeh HaKodesh. Then to talk about the Roeh La Kodesh. idea es que tú sigas siendo ministrado The idea is that you keep being ministered con muchos temas de la bendita Torah. with a lot of teachings about the Holy Torah. Tú que te has decidido consagrar al Eterno, You'd have decided to keep yourself for the que Eternal sigas Father. creciendo y tengas el material para hacerlo. That you keep growing and you have the material to do it. Me da mucho gusto que estén acá, amados ahí, I'm really glad that you are here, beloved y que Ahim, estés conectado, amado Aj. and that you are joining us, El beloved día Ah. de ayer tuvimos una administración Yesterday we have a ministration por Simchat Torah, nuestro radio, through Simchat Torah or radio a la hora de Tefilá, in the hour of Tefillah, y es un curso que voy a estar dando en el radio. and it is a course that I'm going to be giving on the Es radio. muy profundo lo que vamos a tratar ahí, It is really deep what we're going to see there. pero yo sé que hay hermanos que no pueden escuchar el radio a esa hora But I know that there are brothers that they can hear the radio at that time por motivo de su trabajo. because of their work. Entonces no se preocupen, So don't worry. esos temas se van a estar repitiendo en el radio Those teachings are going to be going on the radio a las 12:30 del día at 12:30 at midday y a las 3:30 de la tarde, and 3:30 p.m. hora central de México. Mexico Central Time. Y después yo daré esos temas aquí en la Keilah. And later I will give those teachings here in the Kehillah. Recuerden que este año es vital. Remember that this year is vital. El 14 de mayo May será 14 el aniversario el 70 aniversario de la fundación del Estado de Israel. is going to be the 70th anniversary of the foundation of the Entonces State of estemos Israel. atentos, cualquier cosa puede pasar. So pay attention, anything could happen. Ahora, el martes 15 de mayo Now May 15 será Rosh Chodesh. is going to be Rosh Chodesh. Contaremos los 6 días para llegar a la fiesta de Shavuot. And we will count 6 days to go into the feast of El Shavuot. miércoles 16 Wednesday 16 de mayo of May, no habrá servicio. there is not going to be a Eso lo voy a service. estar anunciando constantemente. I will be announcing that often. Y el sábado 19 de mayo On Saturday, May es la 19 gran fiesta de Shavuot. is the great feast of Aquí Shavuot. los esperamos a todos. We wait for you here. Vengan, nos vamos a gozar. Come here, we will rejoice. Ahora Now, quiero comentar I want to say que bueno, hemos trabajado mucho that we have worked a lot, porque el canal de YouTube Shalom 132 so the YouTube channel Shalom sea más 132 conocido. could be more known. Entonces, aquí tengo yo en mis manos So here in my hands I have una cartulina. a poster. Voy a mostrar otra cartulina más. I'm going to show you another poster, Y entonces esto es para que tú lo pegues en la puerta de tu casa, and this is for you to put it on in the pidas doors of permiso your en los house. negocios, Ask for allowance on etcétera. your Entonces, business. si te interesa recibirlo, So if you want to receive it, comunícate a la congregación call in this para congregation que tú lo recibas. so you can receive it. También se han hecho Also, we have done estas mantas, por así decirlo, these bigger más posters. grandes, Those are pero bigger, este tamaño, but this size para acá mi amado, saquen, es pequeño, is small porque se mandaron a hacer todavía más grandes. because we made even bigger ones. Aquí están los temas médicos, Here are the medical por lo teachings cual muchas personas by the ones many people están entrando they are entering y a conocer de la bendita Torah. to know the blessed Torah. Aquí voy a mostrar otra manta Here I'm going to show another one para que ustedes vean so you can see
Y entonces, si quieres recibir este material, So if you want to receive this material, tú comunícate a la congregación Gozo y Paz, call the congregation Joy and Peace, y entonces se te dará información. and we will give you the information about it. Lógico, aquí vamos a participar todos Of course, that with this we are all going to Todos vamos a participate. participar We are all going to para que el participate. eterno Yahshua Mashiach So the eternal Father Yahshua agregue a HaMashiach los que han de ser salvos. adds the ones that are going to be saved. Bueno, si quieres recibir material también, Well, if you also want to receive material, como libros de la Keilah, just as books of the por Kehillah, medio de WhatsApp, through WhatsApp, entonces comunícate también al número de la congregación. also you can call us to the number of the congregation. Ahora, el sábado 19 de mayo, Now, Saturday, May que es la 19, gran fiesta de Shavuot, that is the great feast of Shavuot, vamos a cenar todos acá, we're all going to have dinner de la here Keilah local y la Keilah mundial. of the local and worldwide Entonces Kehillah. traigan sus alimentos, prepárense, So bring your food, get ready, porque son 2 Shabbatot juntos, because there are 2 Shabbatot that de are viernes together, a sábado from Friday to y de Saturday, sábado a domingo. and from Saturday to Sunday, Shavuot. it's Pues Shavuot. todos cenaremos aquí en los patios de la Keilah. So we are all going to have dinner here in the Ahora, patios of the mucha Kehillah. atención, por favor. Now, a lot of attention, Amados please, Ahim. beloved Ahim. El sábado 12, On Saturday es 12, decir, antes de Rosh Chodesh, before Rosh va a Chodesh, haber examen de la congregación local y mundial there's going to be an exam from the local and worldwide congregation de Gozo y Paz. of Joy and Peace. El tema The es teaching is la fuerza de la voz de Elohim. the strength of the voice of El Elohim. tema que di hace pocos días aquí en Shabbat. The teaching that I just gave in La Shabbat. fuerza de la voz de Elohim. The strength of the voice of Elohim. Bueno, y si el Eterno lo permite, Well, and if the Eternal Father el allows próximo it, martes next Tuesday en la radio on the radio, tendremos la hora de Tefilá we will have the hour of a Tefillah las 7 de la noche México, at 7 p.m. Mexico y time. también seguiré con la reflexión que empezamos ayer, And I will also keep going with the reflection that I gave que más yesterday. bien es un curso. That is more like a curse. Vamos a ponernos todos de pie, amados Ahim. Let's all stand up, beloved to Him. Haré una oración. I'm going to pray. Abacados, Yahweh Sebaot, Abakadosh, Yahweh en el Tzebaot, nombre de nuestro don Yahshua Mashiach, in the name of our Lord Yahshua HaMashiach, háblanos, Abba. talk to us, Abba. Queremos oír tu preciosa voz, We want to hear your precious no la voice, voz del hombre. not the voice of man. Toda Gabaya es nuestro Mesías. Thank you so much, Joshua, our Messiah. Omen, beomen. Amen, amen. Siéntense, por favor, hermanos. Please take a seat, brothers. En este momento están apareciendo en su pantalla In this moment on your screen are appearing los sitios en internet que puede usted consultar. the websites that you can check. Todo el material es gratuito. All the material is for free. Hay videos, audios y apuntes There are videos, audios, and study en notes diferentes idiomas. in different languages. Lo puede descargar, copiar y regalar. You can download it, copy, and give it El away. lema en esta congregación The slogan in this es congregation no hacer negocio con la palabra del Todopoderoso. is that we do not do business with the word of the Almighty. Voy a pasar hacia la mesa. I'm going to sit on the table. Bendito es Yahshua Mashiach. Blessed is Joshua HaMashiach. Hace relativamente poco tiempo A few days, relatively not a long time, compartí un tema en el radio I shared teaching on the radio que le titulé en forma de pregunta. that I titled this as a question, ¿Perfectos? perfect, ¿Perfectos? perfect. Bueno, el eterno Yahshua Well, the eternal Father nos Joshua, manda a ser perfectos. He commands us to be perfect. Vamos a ver Mateo, por favor. Let's go to Matthew, please. Mateo 5:48. Matthew 5:48. Ahora, ¿eso se puede lograr? Now, can we achieve that? Sí, sí se puede lograr. Yes, we do can achieve Pero vamos that. a ver a qué se refiere el eterno. But we're going to see what the eternal Father is referring to. En Mateo 5:48 In Matthew 5:48, dice lo siguiente. it says as following: Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Abba está en los cielos es perfecto. Be you therefore perfect, even as your Abba which is in heaven is perfect. Entonces es un mandamiento que seamos perfectos. So it is a commandment for us to be perfect. No nos está diciendo el Eterno si queremos o no ser perfectos. The eternal Father is not telling us if we want to or not be Ahora, perfect. mucha atención, hermanos, por favor. Now, a lot of attention, brothers, El please. tema del día de ayer en el radio, Yesterday's teaching on the yo radio, les pido que sí lo escuchen todos, I ask all of you to listen to it porque empecé con una introducción because I started with an introduction sobre la percepción, about perception, sobre el ego. about ego.
es decir, sobre el orgullo. I mean pride. Bueno, entonces cuando la persona está atada al orgullo, So when the person is tied to pride, está atado a Hasatán. they are tied to Hasatan. Yahshua HaMashiach le reprenda. Joshua HaMashiach rebuked him. Pero si uno rompe con eso, But if we cut that, entonces uno depende directamente de Yahweh. then we directly depend from Yahweh. Entonces, no quiero dar el tema de ayer, lógico, So of course I don't want to give yesterday's teaching, pero sí me gustaría que escucharan ese tema porque es muy profundo. but I would really like you to listen to that teaching because it is really deep. ¿Qué es la percepción? What is perception? ¿Cómo se considera la percepción? How is considered that ¿Qué perception? dice el Roeh Javier sobre la percepción? What does the Roeh Javier says about that perception? Y bueno, de todas maneras, yo voy a dar ese tema, ese curso después aquí. And I will give that teaching here anyway. Pero sí les puedo decir esto, amados Ahim. But I can tell you this, beloved to him. Si uno percibe las cosas If we perceive things como el Eterno quiere, as the Eternal Father wants us eso to, se llama perfección. that is perfection. El tema de ayer con el de hoy So yesterday's teaching with van today's, unidos. they go together. Ahora, Now, quiero llevarlos por favor a Filipenses I want to take you please to Philippians en el capítulo 3 chapter 3 y en el verso 12. En el verso 12 and verse 12. es Filipenses 3, verso 12. Philippians 3 verse 12. Entonces, si uno se consagra al Eterno, So if we consecrate to the Eternal eso se Father, llama perfección. that is perfection. Es decir, no servir a dos amos, He's not referring to two bosses. servir solamente a Yahshua HaMashiach. Only serve to Joshua Ahora, HaMashiach. ¿eso se puede lograr? Can we achieve that? Sí, Yes. con mucha voluntad. With a lot of will or Decir, volunteer. yo deseo servir solamente a Yahweh. To say, I wish only to serve Yahweh. Filipenses 3:12 dice, Philippians 3 verse 12 says, no que lo haya alcanzado ya ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro así aquello para lo cual fui también asido por Mashiach Yahshua. not as though I had already attained, either were already perfect, but I follow after, if that I may apprehend for which I am apprehended from Joshua HaMashiach. Entonces aquí Rab Shaul, So here Rab él Shaul, está reconociendo he's recognizing que iba en un camino a la santificación. that he was on a way to sanctification, Nosotros igual, just as us. nadie nace santo, No one born saint or nadie holy. nace perfecto, No one borns nadie perfect. nace sabiendo. No one borns knowing. Pero lo grave es aprender Torah But the bad thing or severe thing is that they learn Torah y no aplicarla. and not do it. Eso es lo grave. That is the severe thing. Entonces, si nosotros nos perfeccionamos en Yahshua, So we perfect ourselves in Joshua, el Mesías the de Messiah Israel y del mundo, of Israel and the eso world. se llama santificación. That is sanctification. Ahora, ¿cómo se logra eso? How do we achieve that? Entre otras cosas. In between other things. Bueno, Well, pasando tribulaciones going through y tribulations no reprochando nada a Yahshua. and not complaining about anything to Joshua. ¿Cómo se logra la santificación? How do we achieve sanctification? Pasando tribulaciones, Going through tribulations, pasando pruebas, going through tests, pasando problemas, going through problems, pero no reprochando nada a Yahshua. but not complaining anything to Joshua. ¿Te acuerdas de la administración Gritos de Reproche? Do you remember about the ministration's shouts of complaint? Véanla, está en el canal de YouTube Shalom 132. Look at it, it's in the YouTube channel Shalom 132. La verdad es que mucha gente se dice mesiánica The truth is that many people, they call themselves y Messianic, dice, yo estoy consagrado al Eterno. and they say, I'm consecrated to the Eternal Father. Pero no es cierto, porque pasan problemas But that is not truth, because they go to y problems, tribulaciones tribulations, y reprochan a Yahshua por eso. and they complain to Joshua about it. Entonces, esa es la manera de cómo se santifica uno. So that is the way of how we can get En sanctificated. Yahshua HaMashiach. In Joshua HaMashiach. Ahora, solos no lo podemos lograr. Now we can do that by Por ourselves. eso hay que orar intensamente día y noche. That's why we have to pray a lot, day and night. Vamos por favor a Romanos Let's go please to en Romans el capítulo 5 chapter 5, y en el verso 3 al 5. verses 3 to 5. Repito, Romanos 5, I repeat, Romans 5, verso 3 al 5. verse 3 to 5. Cuando lo tengan me pueden decir un amén. When you have it, you can say amen. Dice así. It says like this. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. And not only so, but we glory in tribulations also, knowing that tribulation works patience. Y la paciencia prueba, y la prueba esperanza.
And patience experience and experience hope. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Elohim ha sido derramado en nuestros corazones por el Roeh Javier que nos fue dado. And hope makes not ashamed, because the love of Elohim is shed abroad on our hearts by the Roeh Javier which is given to us. Ahora, recuerden que esta carta Now remember that this letter, es posterior a Filipenses. it's after Philippians. Cuando yo di las cartas de Rav Shaul, When I gave the letters of Rav Shaul, llamado Pablo, called Paul, entonces yo expliqué que esta es una de las últimas cartas. I explained that this is one of the last letters. De hecho, él escribió en una cárcel marítima de Roma. Indeed, he wrote it in a maritime jail of Rome. Entonces, aquí vean ustedes la diferencia entre Filipenses 3:12 So here you can see the difference in between Philippians 3:12 y Romanos 5, 3 al 5. and Romans 5, 3-5. Él está aceptando He is accepting que por medio del Roeh Javier que recibió, that only by the Roeh Javier that he received, entonces la tribulación produce paciencia, tribulations produces patience, produce esperanza it produces hope, y no se avergüenza, and it's not ashamed, porque ha recibido el Roeh Javier para soportarlo. because has received the Roeh Javier to go through it. Ahora, la santificación tiene que ver con la perfección. Now, sanctification has to do with perfection, Y el título del tema es en forma de pregunta. and the title of the teaching is if a question, ¿Perfectos? perfect, ¿Se logra la perfección? can we achieve perfection? Sí, sí. Yes, yes. Lógico, no como la tienen los ángeles, Of course, not as angels have it, pero seremos como los ángeles algún día. but one day we will be as them, as angels. Porque muchas personas de ahí se toman Because many people, they take from that como un pretexto as an excuse para decir, bueno, no se puede lograr la santificación, to say, well, we can achieve sanctification, todavía estamos en la carne, we are still on flesh, por eso tengo deseos sexuales that's why I have sexual desires indebidos, that are not por good, eso se me antoja tanto el alcohol. that's why I want to drink alcohol a lot. No, esos son pretextos del diablo. No, those are excuses from the devil. Ahora, ¿qué necesita uno para ser perfecto? No, what do we need to be Es decir, perfect? santificándose en Yahshua. Sanctifying ourselves in Yahshua. Bueno, uno, resolver los conflictos. Well, first, to resolve our conflict. He explicado otras veces, amados Sahim, I've explained in other times, beloved to him, que los conflictos es no saber qué hacer. that conflicts is not knowing what to do. Por ejemplo, For algo example, tan sencillo. something as easy, Tú estás saliendo de tu hogar you're going out of your house porque te vienes a la Keilah. because you are going to the Ya va a ser Kehillah. Shabbat. It's going to be Shabbat. Pero si llega una persona, un familiar del extranjero a verte, But if a family, if a relative comes from another place to visit you, puede ser que en un momento tengas un conflicto de repente. it could be that in a moment you can have that Un conflict, conflicto pequeño a small conflict, o no tan pequeño. or maybe not so small, Que digas, bueno, ¿qué hago? that you might say, then Si what do llevo I a mi do? familiar a la Keilah, Do I take my family Lo to dejo the aquí, Kehillah, or do I leave them here? le ministro aquí. Should I minister them ¿Qué hago? here? Eso What es do un I do? conflicto. That's a conflict. Estoy hablando de personas que son santas. I'm talking about people that are saint holy. Entonces, tenemos que resolver nuestros conflictos. So we have to resolve our conflict. Bueno, ese es un conflicto algo absurdo, lo que dije. Well, that is a kind of absurd conflict, what I Pero said. a lo que me refiero es conflictos más fuertes. But what I'm referring to are stronger conflicts. ¿A quién serviremos? ¿A Yahweh o al mal? Who are we going to serve to Yahweh or to the Lógico, evil? serviremos a Yahweh. Of course, we will serve Y Yahweh, entonces viviremos por la eternidad. and then we will live through eternity. Ahora, como punto número 2, Now, a second step, mejorar cada día. to go better every day. Sí se puede. Yes, we can do Se it. puede lograr en la alimentación, comer can- más sano, Do it on the way we eat, to eat healthier, comer menos grasa, to eat less hacer fat, más ejercicio. to do exercise. Sí, pero eso es en lo físico. Yes, but that is in the physical. Pero, ¿qué podemos hacer para mejorar nuestro espíritu, nuestra alma? But what can we do to get better on our soul? Orar más. To pray more. Orar más. To pray Ya lo more. explicaba yo en la fuerza de la voz de Elohim, I already explained that in the strength of the voice of Elohim. que ya está en el canal de YouTube Shalom 132. That it is on the YouTube channel Shalom 132. Este mundo ofrece muchas voces This world offers a lot of voices, y el Eterno solamente quiere que oigamos su voz. and the Eternal Father only wants us to hear His voice. Punto número 3. Step number 3, Aceptar nuestros errores. to accept our mistakes. No dije nuestros pecados, I didn't say our sins. dije nuestros errores. I said our mistakes. Todos cometemos errores y tonterías. We all commit mistakes and foolishness. Entonces aceptar eso So to accept y that corregirlo, and to correct it. porque si no entonces
se sigue en pecado. Because if we don't, then we still Eso in sí ya sin. será pecado. That would be a sin. Ahora, número 4. Now, number 4, Nosotros tenemos que enfrentar nuestras incapacidades. we have to confront our inabilities or disabilities. Bueno, habrá personas que no vean muy bien, no tengan buena vista, There might be people that they can see very well, pero para eso tienes los audios. but for that you have the audio teachings. Habrá personas que no vean bien también. There might be also people that they don't Pero see very well, puedes tener hermanos y hermanas que te ayuden but you can have brothers and sisters that they might help you a leerte tu Biblia, to etc. read your Bible to you, Entonces, etc. es enfrentar nuestras incapacidades cada uno. So it's to confront your disabilities, each one of Y us. entonces es cuando creemos en Yahshua Mashiach, And then that is when we believe in Yahshua porque hemos HaMashiach. resuelto los conflictos, Because we have resolved our conflicts, servimos solamente a Yahweh, we only serve to Yahweh, mejoramos cada día, we get better every day, aceptamos nuestros errores, we accept our mistakes, inclusive nuestras incapacidades. even our disabilities. Y de esta manera, amados hermanos, And in this way, beloved brothers, incrementamos más rápido el paso. we increase our steps faster. Se incrementa el paso para madurar en Yahshua HaMashiach. We increase our steps to get mature in Yahshua HaMashiach. Ahora, ¿qué pasa si la persona no se apura Now, what happens if the person doesn't hurry a resolver sus conflictos, to resolve their a conflicts, mejorar, to get a better, orar, to a pray, ayunar, to a fast, aceptar sus propios errores, to accept their own mistakes, a enfrentar sus incapacidades, to go with their etc.? disabilities, etc.? ¿Qué es lo que sucede? What happens? Bueno, Well, vara, a punishment. paliza de parte del Eterno. A punishment from the Ahora, Eternal Rab Shaul Father. ministraba a una congregación Now, Roeh Javier ministered a que era congregation muy rebelde. that was really rebellious. Corintios, Corinthians. Corinto. Corinthians. Recuerden que Corintio quiere decir fornicación. Remember that Corinthians means fornication. Pueden verlo en el canal de YouTube Shalom 132, You can see that in the YouTube channel, Shalom 132. la primera y segunda carta de Corintios. The first and the second letter to the Realmente había Corinthians. mucha fornicación en Corinto. There was a lot of fornication there in Entonces Corinthians. Rab Shaul So Roeh Javier les escribe la carta, writes that la letter, primera carta, the first y one, dice, bueno, ¿qué prefieren ustedes? and he says, what do you prefer? ¿Que vaya yo con amor o That con I vara? go with love or with a rod? Vamos a verlo, amados Sahim. Let's look at it, beloved Primera de Ahim. Corintios First of Corinthians 4:21. 4, verse 21. Bueno, si eso dijo Rab Shaul, Well, if Roeh Javier said that, ¿qué no dirá Yahshua HaMashiach, what would the Eternal Father que say? es el Todopoderoso? That He is the Almighty. Entonces mejor aceptemos el amor de Yahshua So let's better accept the love of Yahshua y no la vara. and not the rod. Las enfermedades pueden ser normales, entre comillas, Illnesses can be normal, just to say like that, pero no un cáncer. but not a cancer. No, ya expliqué en los temas médicos No, I already explained that in the medical que tiene que ver teachings, mucho el rencor, that el odio, hate, la falta de perdón, lack of un forgiveness, carácter amargado, the bitterness, para que se desarrolle un cáncer en el organismo, that can affect, so a cancer can happen in the organism. sea la parte del cuerpo en que esté el cáncer. It could be any body part where the cancer Entonces, is. 1 Corintios 4:21 So 1 Corinthians 4:21, dice así: it says like this. ¿Qué queréis? ¿Iré a vosotros con vara o con amor y espíritu de mansedumbre? What will you? Shall I come unto you with a rod, or in love, or in a spirit of meekness? Entonces Rab Shaul amaba las almas. So Roeh Javier loved souls. Bueno, entonces el Eterno las ama aún más porque es nuestro creador. Well, then the Eternal Father loves them even more because He is our Creator. Pero desgraciadamente la gente But sadly, people, prefiere la vara, they prefer the rod. inclusive muchos que se dicen mesiánicos. Even many that they call themselves Messianic. La lashon hara es muerte. La lashon hara is death. Pongan atención. Pay attention. Dice la Tanaj, la Biblia, The Tanakh, the Bible que si says uno hace chisme that if you gossip, es como si matara uno a un hermano. it's just as if you killed your brother. Eso dice Yahshua HaMashiach y lo creemos. That's what Yahshua HaMashiach says, and we Entonces believe muchas that. cosas de muerte So many things about death, vienen por el chisme. they come from gossip. Entonces no chismeemos So let's not do that. Don't be Consagrémonos gossip. Let's y consecrate ourselves. tendremos shalom, vida, salud. We will have etcétera, shalom, life, etcétera, health, etcétera. etc. Bueno, una persona que tiene el amor de Yahshua Well, a person that has the love of es Joshua libre.
is free porque le conocemos. because we know him. Recuerden lo que dice en Juan 8:32, Remember what says in John y 8:32, conoceréis la verdad, and you will know the y truth, la verdad os hará libres. and the truth will set you free. Pero recuerden que conocer But remember that es know, viajar, it is ser bihad, uno. to be one. Y conoció a Adán y a Eva. And Adam knew O Eve, sea, una unidad total. a total unity. Si nosotros tenemos una unidad If we have a total, una unity unión, total perdón, con el Eterno, with the eternal Father, entonces somos libres. then we are free. Pero si por un lado decimos que tenemos unión con Yahweh But if in one way we say that we have a communion and unity y with por otro Yahweh, lado se le sirve al diablo, and in the other place we serve to la the persona no devil, es libre. the person is not free. El servir totalmente a Yahweh, To serve totally to Yahweh, eso es santificación. that is Y sanctification, eso se llama perfección. and that is called Sean perfection. perfectos, Be perfect. como nuestro Abba en los cielos es perfecto. Just as your Father in heaven is perfect. Si fuera imposible ser perfectos, If it was impossible to be perfect, en el plan que el Eterno Yahshua lo está diciendo, in the plan that the eternal Father si has, fuera imposible ser perfectos, if it was impossible to be perfect, Yahshua no lo hubiera pronunciado. Joshua would not say that. Pero que se entienda muy claro, amados Sahim, But may this be really clear to understand que es ser libre en Yahshua. what is to be free Y in esa es la Joshua. perfección. And that is perfection. Entonces se permanece libres, So we stay free, no se peca, we don't commit se sins, mantiene la santidad. we keep holiness. Por favor, vamos a Gálatas 5. Let's go to Vamos Galatians para allá, 5. amados Sahim. Let's go there, beloved to him. Vamos para allá. Let's go there. Y en Gálatas 5, verso 1, In Galatians 5, verse 1, espero unos segundos, I will wait a few seconds. vamos a entender más cosas de cómo ser perfectos. We will understand more things about how to be perfect. La perfección Perfection no tiene nada que ver con la religiosidad. doesn't have to do anything with No, religiousness. el religioso es hipócrita. The religious is a hypocrite. Entonces, no tiene nada que ver eso. So that doesn't have to do No, anything with it. el ser perfectos, To be perfect, según la Torah, based on the la Torah, Biblia completa, the whole Bible, es tener comunión completa con Yahweh. is to have a complete communion with Yahweh. ¿Se puede? Can we do that? Sí, sí se puede. Yes, we can Y do se that. debe And we have to para do ser that salvos. to be saved. Entonces, en Gálatas 5:1 So in Galatians 5 verse 1 dice así: says like this. Estad pues firmes en la libertad con que Mashiach nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Stand fast thereof in the liberty which Mashiach hath made us free, and be not entangled again with the yoke of bondage. Ahora, en los temas de la mala interpretación de la Torah, Now in the teachings of the misinterpretation of the Torah, he ministrado que el cristianismo ha malentendido este verso también. I have ministered that Christianity has also misunderstood this verse. Dicen ellos: They say, ya ven, no hay que volver a la ley de Dios. did you see, we don't have to go back to the law Ya of God. somos libres, We are free. salvos, siempre salvo. Safe is always safe. Pero guardando el domingo, But keeping Sunday, no guardando los mandamientos de Elohim, not keeping the commandments of etcétera. Elohim, etc. Entonces, a ver, vean ustedes cómo dice aquí, So let's see how does this say. que se mantengan firmes en la libertad con que Mashiach nos libertó Stand fast thereof in the liberty wherein Mashiach hath made us free, y no estar sujetos al pecado, and not be entangled to sin. porque si se vuelve al pecado, eso es el pasado. Because if we go back to sin, that's going to No se pass. está refiriendo a la Torah. It's not referring No. to the Torah. No. La Torah es la de la libertad. The Torah is the Torah of freedom. Eso está en la Torah. That is in the Torah. Ahora, no darse permisitos Not to allow para yourself pecar, to commit a porque sin. entonces no se alcanza la perfección en Yahshua Mashiach. Or to give yourself the chance to commit a sin, because if you do, you don't reach the perfection in Yahshua HaMashiach. Nosotros queremos la perfección en Yahshua Mashiach. We want the perfection in Yahshua HaMashiach. Vean cómo dice ahí mismo en Gálatas Let's see how it says there in Galatians 5, verso 13. 5, verse 13. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. For brethren, you have been called unto liberty. Only use not liberty for an occasion to the flesh, but by love serve one another. Entonces yo les invito, amada Keilah, So I invite you, beloved Kehila, esta bella noche que el Eterno ha creado para nosotros, this beautiful night that the Eternal Father has created para for us, adorarle, to praise a hacer Him, un propósito, to make a purpose, allá y acá, there and here, todos, all of de us, ser perfectos to en be Yahshua, perfect in Yahshua, estar comprometidos completamente a Yahshua. to be
completely compromised to Yahshua. En espíritu, In en spirit, alma, in en soul, cuerpo. and body. No vamos para allá. We're not going there. Como dice Primera Tesalonicenses Just as 1 Thessalonians 5:23. 5:23 says, Si nosotros nos mantenemos libres, if we stay free or no pecando, not committing eso se sin, llama perfección. that is called Y eso se perfection. llama santificación. And that is called sanctification. Entonces, si alguien te critica a ti So if someone criticizes por you ser un kadosh de veras, un santo de veras, for being a true kadosh, a true holy, no te preocupes. don't worry. No pasa nada. Nothing will Que happen. te digan, se siente muy perfecto. If they tell you, oh, you feel like you're so Pero que perfect, no nos digan hipócritas. but may they never tell us Los hypocrites. hipócritas son los religiosos. Hypocrites are Los religious. que pueden tener la vestimenta en el exterior, The ones that can have the dressing in the outside, pero el corazón podrido en pecados. but a rotten heart and sin. Entonces tengamos cuidado en eso. So let's be careful in that. Entonces aquí Rav Shaul en 5:13 de Gálatas, So here Rab Shaul in 5:30 of en pocas Galatians, palabras está diciendo, in just a few words, he's no saying, utilices la libertad don't use the liberty como ocasión para la carne, as an occasion for flesh, porque eso se llama libertinaje. because that is called like a free Somos will. libres. We are Pero free. si alguien utiliza la libertad para la carne, But if someone uses that freedom or liberty Es for esclavo. flesh, it's a slave. y un esclavo sirve a su amo, And a slave serves to their y boss. en este caso sería el Hasatán, el adversario. And in this case, it will be Hasatan, the Yahshua adversary. HaMashiach reprenda al diablo y sus ángeles Joshua HaMashiach rebuked the devil and his y a angels, todos sus seguidores. and to all his followers. Ahora, Now- el Adón, el Señor Yahshua, The Adon, the Lord Joshua, nos va revelando cada cosa he reveals us each thing para quitarnos esas cosas malas. to take away those bad Te things. dice, no hagas esto, He tells you, do No not do hagas el that. otro. Don't do that. haz esto, Do this. no hagas el otro, Don't do that. etcétera. Él nos va Etc. mostrando. He shows us. Entonces tenemos que esperar hasta que Yahshua venga. So we have to wait until Joshua comes. Entonces si lo esperamos con amor, So if we wait for him santidad, with love and holiness, etcétera. etc., entonces eso se llama santificación then that is called y eso se sanctification, llama perfección. and that is called Por perfection. favor, vamos otra vez a 1 de Corintios Let's go there back to en el 1 capítulo Corinthians, 4 chapter y en 4, el verso 5. and verse 5. Entonces la perfección se puede en Yahshua. So can perfection be in Joshua? Sí se puede en Yahshua Mashiach. Yes, it can be done in Joshua HaMashiach. Entonces vamos a 1 de Corintios 4, 1 Corinthians 4, verso 5. verse 5. Así que no juzguéis nada antes de tiempo hasta que venga el Adón, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Y entonces cada uno recibirá su exaltación de Elohim. Therefore, judge nothing before the time until the Adon comes, who both will bring the light to the hidden things of darkness and will make manifest of the counsels of the hearts. And then shall every man have praise of Elohim. Este verso This está verse diciendo así, is saying like lo voy a this. parafrasear. I will say it in another word. No juzgues antes, Don't judge before. esperemos a Yahshua. Let's wait for Y Él Joshua. revelará quiénes son los santos y los no santos. And he will reveal who are the holy ones and the ones that are not. Él revelará quiénes son los auténticos y quiénes son los hipócritas. He will reveal the ones that are authentic and the hypocrites. Él revelará quiénes son los perfectos y quiénes son los religiosos. He will reveal who are the perfect and who are Al religious tiempo. at the Y time. Él lo hará. And he will Sí, do it, Yahshua yes. viene pronto y Él lo hará. Joshua is coming soon and he's going to do it. Entonces que no salgamos reprobados So may we not go cuando reprobated Yahshua venga. when Joshua comes. Entonces Él nos revelará inclusive cosas He will even reveal to us que no things conocemos todavía. that we don't know yet. Pero eso Él lo reservará para el final. But he will keep that until the end. Ahora, Now, el perdonar al padre o a la madre, to forgive your father or your mother, eso sana cantidad de heridas. that heals a lot of wounds. Miren, Listen, les look, hablo porque veo muchas miles de almas I tell you this because I see a lot of souls, para gloria de Yahshua Mashiach. thousands of souls for glory to Joshua Una HaMashiach. persona puede decir, A person can yo say, guardo el Shabbat, I keep the guardo las Shabbat, fiestas, I keep the feast, tengo la I vestimenta, have the dressing. si es hombre estoy circuncidado, If it's a man, I am etcétera, circumcised, etcétera, etc., etc. O una mujer puede decir, yo me cubro mi cabeza, For a woman, she said, I soy can cover my casada, head, I'm married, etcétera. etc. Como kosher, I eat como kosher, limpio, I eat clean, etcétera.
etc. Pero lo que yo me he encontrado But what I have seen en miles de casos in thousands of es que se cases guarda un rencor contra el padre o a la madre. is that they still have something against their father or their mother. Tal vez no tuviste el mejor papá o la mejor mamá. Maybe you didn't have the best mom or the best dad. Ahí es donde tienes que perdonar. Then there is when you have to forgive. Y entonces al ministrar miles de almas, And then while ministering thousands of souls, sí, así, aseguro yes, like that, I'm sure que de ahí te tiene agarrado Hasatán. that Hasatan has still got tied, you still tied with him with that. Y entonces es donde no logras la perfección. And then there is when you can achieve perfection. Y tú vienes a Shabbat y And te you come here gozas, to Shabbat and you pero no has rejoice. perdonado. But you haven't forgiven. Miren, ya lo he ministrado muchas veces. I've already ministered this a Rav lot of Shaul, times. Rav Shaul, inspirado por el Roeh Javier, inspired by the Roeh dice, Javier, si algo hemos aprendido he said, if we have learned es a something, perdonar is to forgive. para que Satanás no gane ventaja. So Satan can get ahead of us. Entonces, donde gana ventaja el diablo So if he gets ahead of es us, si tú no perdonas. is if you don't forgive. Y bueno, tal vez ya perdonaste al vecino, Well, maybe you have a un forgiven your compañero de neighbor, trabajo, a workmate, pero tuviste un papá abusivo, but you have had a bad father, tu mamá te maldijo, your etcétera, no mother sé. cursed you, I don't know. O te pusieron a trabajar muy niño. Or they made you work from No a tienes que really young perdonar age, eso. but you have to forgive ¿Te das that. cuenta? Did you see? Para lograr la perfección en Yahshua Mashiach. To achieve perfection in Yahshua Ahora, HaMashiach. atención a lo que voy a ministrar. Now attention to what I'm going to minister. El diablo bloquea muchas cosas. The devil blocks many things. O sea, el diablo trata de bloquear la memoria. The devil tries to block memory. Por ejemplo, For en la example, liberación, in deliverance, muchos olvidan many forget que jugaron en el ocultismo. that they played in occultism. Y hay un tema del ocultismo And there is a teaching about en el canal de occultism YouTube Shalom 132. in the YouTube channel Shalom 132. Entonces, muchas veces ministrando liberación, So many times ministering a deliverance, podemos hacer la lista de renunciación que está grabada we can do the list of renouncing things that is recorded en 2 audios. into teachings, Liberación 1, liberación 2, Deliverance 1 and Deliverance 2, en la página gozoypaz.mx. in the website Pero joyandpeace.mx. encontramos algo, Where we can see que something la persona no ha renunciado o That- no ha roto that person hasn't renounced or con la cut invocación de muertos que hizo en el catolicismo. with the invocation of death that they did in Catholicism, O jugando or la Ouija. playing the Ouija. Pero no es ningún juego, But it's not any porque game, los demonios se manifiestan en la persona. because demons manifest in that Entonces person. trata de bloquear eso. So he tries to block that. Entonces la persona ya se arrepintió de todos sus pecados, So that person already regretted all of their sins. tiró el árbol de Navidad con They sus threw away their esferas, Christmas tree with etc. ornaments, etc. Pero cuando le pregunto a la persona, But when I asked to that person, oye, ¿tú Hey. invocaste muertos? did you call the death? No, No, no. no. Nunca fue a un templo espiritista. I never went to a spiritist temple. No. ¿Fuiste católico? Were you a Catholic? Sí. Yes. Entonces invocaste muertos. Then you did call the death. No. No, sí, invocaste muertos. No, yes, you did. Sí, invocaste a la Virgen María, You called the invocaste a Virgin San Mary, Judas, to etcétera. Saint Judas, etc. Lo dije así para que se entienda. I said it like that so you can understand. Ya vemos ahí un caso So then we can see a donde case Hasatán tiene tomadas a las personas. where Hasatan has that person's La taken. liberación es más que decir, voy a hacer una liberación. Deliverance is more than just saying No. I'm going to make a Para deliverance. empezar, la persona que hace liberación Just to start, the person that No. is making that tiene deliverance que estar atada al diablo. cannot be tied to the devil. Tiene que ser perfecta según la Torah. That person has to be perfect based Ya on the vimos que la Torah. perfección We can see that es la perfection santificación, is sanctification, es ser uno con Yahshua is to HaMashiach. be one with Yahshua HaMashiach. Entonces en Yahshua todo se revela. So in Joshua everything is revealed. Vamos por favor a Mateo, Let's go please to en el Matthew capítulo 10, chapter 10, por favor, please, 10, 26, 26. y encontramos los siguientes. And we can find the following. Dice así: It says like this. así que no los temáis, porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse.
Fear them not therefore, for there is nothing covered that shall not be revealed, and hid that shall not be known. Bueno, queremos que las personas lleguen a la santificación Well, we want people to get to sanctification porque es el deseo del Todopoderoso. because that is the desire of the Almighty. Entonces, cuando yo tengo una persona enfrente de mí en la oficina, So when I have a person in front of me in the office, le digo así, I tell them like this. mira, Look, siempre hay dos cosas que una persona tiene que hacer. there are always two things that a person has to do. Uno, First, perdonar a alguien. forgive somebody. Siempre. Always. Siempre. Always. Si dicen, no, yo ya perdoné a todos. If they say, no, I have already forgiven eso es everyone. mentira. No, that is No. a lie. Siempre hay dos cosas que una persona tiene que hacer. There are always two things that a person has to Perdonar do. a alguien. Forgive Y someone, dos, and second, renunciar a algo. renounce to something. Pueden anotarlo, es muy importante You esto. can take notes of this. This is really Perdonar important. a alguien Forgive someone y renunciar a algo. and renounce to something. Siempre se tiene que hacer. That always has to be No done. podemos servir a Yahshua Mashiach We cannot serve Yahshua y HaMashiach decir que estamos entregados a Él and to say that we are fully si no given to Him perdonamos todo if we don't y forgive a todos everything and los que everyone. nos han hecho daño. The person that Y have como hurt número us. dos, And second, siempre always. tenemos que renunciar a algo. We have to renounce to Siempre. something always. Tú tuviste que renunciar, You had to renounce, no sé, a tu día favorito, I don't know, to your favorite el day, sábado, Saturday, pero para ti mismo. but for yourself. Ibas a jugar fútbol You used to go and play o te soccer, divertías tomando cerveza. and you had fun drinking beer. Eso de divertirse, bueno, es pecado, That is to emborracharse. have fun, is to get drunk, and it's a sin. Entonces tuviste que renunciar a eso. So you had to renounce to that. Y no te dolió, o tal vez te dolió, And it didn't hurt you, and maybe it did, porque eras inmaduro, because you were pero immature. renunciaste a algo. But you renounced to something. Renunciaste a muchas cosas. You renounced to many things. Entonces recuerden eso. So remember that. Los primeros pasos The first es steps perdonar a alguien. are to forgive Sí, eso someone, siempre es. somebody that is Y always, renunciar a algo. and to renounce to something. Y para eso es la liberación. And for that is deliverance. Ahora, los psicoterapeutas Now, psychotherapists, sacan todo de la persona. they take out everything from the Es un person. decir. It's just to say it like that. Pero una pregunta, But a question, ¿resuelven el problema? do they resolve the ¿Resuelven problem? algo? Or do they resolve La something? respuesta es claro que no. The answer is of course No. not. No. No, los psicoterapeutas hacen su trabajo Psychotherapists, they do y their pueden work. decir a una persona And they can dictate que to se a acueste en person un sofá, that they lay down on a sofa. sea un psicólogo, un psiquiatra, Could be a psychologist, y a decirle, cuénteme psychiatrist. su vida. And they tell them, tell me your life. Hice esto, hice I did aquello, this, I did pero that. vamos, no está haciendo un acto de arrepentimiento. But they are not making the act of repentance. Ahí entra mucho la autocompasión. Auto-compassion gets a lot of in there. Se los digo porque yo estudié psiquiatría I said that to you because I studied y psychiatry varias ramas de la psicología. and different roots from psychiatry. Entonces lo que se trata es de que la persona And the thing is that they try person to the aumente person, su autoestima, they increase their autoesteem, pero es todo lo contrario, their hermanos. self-esteem, but Lo it's que the tiene que opposite. renunciar es a su autoestima porque está demasiado grande. What they have to renounce to is to that self-esteem because Tiene it is really orgullo. high. They are proud Y necesita ser humilde. and they need to be humble. Yo no estoy culpando a los psicoterapeutas, no. I'm not saying it's psychotherapists' fault. Yo digo que ellos sacan toda la información de la persona, I say that they take out all the information out pero of the se resuelve person, algo, but do they se resolve llega a something? algo claro, Do they end up with something clear? no. No. No se resuelven las cosas. No, they don't resolve Entonces tienen que volver things. a otra sesión. So they have to Y a go otra back to sesión. another session Y a and otra go back sesión. to another session and Entonces eso es en again. el mundo. So that is in the world. Nunca llegará a la santificación Sanctification is never going to porque no get to la them conocen. because they don't know No it. serán perfectos They're not going to be porque no perfect conocen qué es la perfección según la Biblia. because they don't know what is perfection based on the Entonces la Bible. liberación en Yahshua So the deliverance in es Joshua perfecta. is Es perfect. perfecta, pero recuerden, Perfect, but el que remember, está ministrando la liberación the person that is ministering deliverance tiene que estar apartado, has to be consagrado, kept, consecrated, ser kadosh, being a kadosh, ser perfecto, be perfect según la Torah.
Based on the Vuelvo a Torah. repetir. I repeat again. Perfectos. Perfect. En forma de pregunta, In a question, perfectos. perfect. La idea es esta. This is the idea. Sí, Yes. según la Tanaj, Based on the según la Tanakh, Biblia, based on the Bible. sí, se logra la perfección Yes, we achieve con la perfection santificación. Eso es santificación. with sanctification, and that is sanctification. Si no, entonces la Biblia no diría, If not, then the Bible would not say, la oración del justo puede mucho. the prayer of the righteous can do a lot. Un justo es porque es perfecto. A righteous is because they are Sí, perfect. claro, estamos justificados por Yahshua Mashiach. Yes, of course that we're justified by Yahshua Pero HaMashiach. ¿se puede lograr la perfección? But can we achieve perfection? Sí. Yes. Nada más esto es como un recordatorio. Just this is as a reminder Romper maldiciones hasta la cuarta generación. to break all curses Esto until es the muy fourth importante. generation. This is really important. Entonces, es así como se desbloquea el cerebro So then it's like this how the brain y gets la unlocked persona empieza a recordar. and the person starts En to la remember liberación. in the deliverance. Entonces, si la persona tiene que perdonar a alguien So if the person siempre has to always y forgive renunciar a someone algo and to renounce to siempre. something Y always. si eso se hace, And if they do entonces se that, desbloquea el cerebro then their brain gets porque la unlocked persona quiere agradar a Elohim. because the person wants to make Y Elohim entonces glad. el Roeh Kodesh So the Roeh Kodesh toma el lugar takes the que place tenía Hasatán that Hasatan used en to una have persona in a person. y ya no le ministra a Hasatán, And then Hasatan doesn't minister that sino person anymore. directamente el Roeh Kodesh. But the Roeh Y le Kodesh empieza a directly. recordar todo lo que hizo. And he starts to remember, to Todo lo remind que to the hizo. person everything that they do. Ahora, They did. la mayoría de las personas Now the majority of persons, tienen el problema they have the problem de múltiples personalidades. of multiple personality. Perdón que hable así. I'm sorry that I'm talking like this. Yo ya di varios temas médicos, I already gave different medical teachings, trastorno obsesivo compulsivo, OCD, etcétera. etc. Pero vamos, la mayoría de las personas but the majority of persons, tienen ese problema they have that de tener disease múltiples personalidades of having multiple y personalities, es una sola persona. and it's just one person. Entonces en la sociedad se comporta muy bien, So in society they have a really good pero behavior, en su casa se la lleva puro grito. but in their house they scream and they shout Eso a es doble lot. personalidad, That is to have a double doble personality, ánimo. a double Esa persona necesita mucha ayuda. way. That person needs a lot Está of en help. cero. They're zero. No sabe lo que es la perfección en Yahshua. They don't know what perfection in Joshua Y is. estas personas con múltiple personalidad, And these persons with multiple personality, entonces hacen muchas cosas para defenderse inconscientemente they do a lot of things to unconsciously defend themselves, para defenderse inconscientemente de problemas to unconsciously defend from que problems la Biblia llama pecados. that the Bible calls sins. Explico. I explain. Adulterio, Adultery, robo, steal, fraude, fraud, fornicación. fornication. Entonces, la persona utiliza la doble personalidad So the person uses that double para personality ocultar eso. to hide that. Por eso conocemos a mucha gente que es hipócrita. That's why we know many people that they are hypocrites. El problema es cuando la gente viene a la congregación The problem is that when people they come to the y quiere congregation tener la vestimenta, and they want to have the pero dressing, no quiere dejar la doble personalidad. but they don't want to leave their double personality. Y entonces decimos, es un hipócrita, And then we say that person is a hypocrite porque pasa por el pan y por el vino, because they go and they take their wine and their breath. dice que ora y que ayuna, They say that they pray and they fast, pero en realidad no lleva una vida santa. but indeed in reality don't live a holy Es life. muy chismoso, es muy chismosa, They gossip, etcétera. etcétera. Entonces, a ver, So let's see. esta persona también está en cero. That person is also in zero. Necesita nacer de nuevo, They need como to hemos born again, dicho. just as we have said. Entonces, es una careta, So it is like a mask. es un actor, It's an es un actor. hipócrita. It's a Y hypocrite. eso Yahshua HaMashiach le llama levadura, And Joshua HaMashiach calls that Sí. yeast, of la course. hipocresía de los fariseos. Yes, Pharisees' hypocrisy. Ahora, todo esto no se logra en un paso, Now they can achieve that in just one ni step. nadie nace sabiendo. And no one borns knowing. Pero sí he dicho que incrementamos los pasos But I have said that we increase para our la steps santificación to si sanctification tenemos fuerza de voluntad if we have a strong y will dejar
todo pecado. and we want to leave all sin. Ahora, por eso es muy importante congregarse, That's why it's really important to congregate. porque si la persona no se congrega, Because if a person doesn't congregate, no va a aprender. they're not going to learn. Todos necesitamos un maestro, We all need a teacher. alguien que nos explique versos de la Tanaj que no entendemos. Someone that explains to us verses of the Tanakh that we cannot understand. Todos necesitamos un maestro, We all un need a guía. teacher, a guide. Claro, nuestro sumo Roeh Yahshua Mashiach. Of course, our higher Roeh is Yahshua Pero HaMashiach. aquí en la tierra, por eso el Eterno puso maestros, But here on earth, that's why the apóstoles, Eternal Father put teachers, profetas, apostles, y eso prophets, sigue vigente, and that is still porque going. Yahshua es el mismo ayer, hoy y siempre. Because Joshua is the same yesterday, today, and forever. Entonces, retomemos el tema So let's take back the y teaching, saco una conclusión. and I get a conclusion. Saquemos una conclusión. Let's all take a En forma de conclusion. pregunta, And a question, ¿perfectos? ¿Se perfect? puede eso? Can we do ¿A qué se that? refiere la Biblia? What does the Bible is referring A la to? santificación. To sanctification. Otra pregunta. Another ¿La question. santificación es una obligación? Is sanctification an obligation? Sí. Yes. Porque nada imperfecto entrará al tercer cielo. Because no one that is not perfect is going to enter to heaven. Entonces, ser Roeh no es fácil, To being a Roeh is not easy. porque se tiene que tratar con muchas almas Because we have to get with que a lot of cuando souls, entran acá traen muchas personalidades en una sola. or treat them, because when they come here they have a lot of personalities in just one Y person. lo que menos quiere la gente And what the person less wants es reconocer que están mal. is to recognize that they are wrong. Decirle, se tiene usted que quitar esto. And we tell them, you have Se to take tiene que away quitar el this. otro. You have to take away that. Como la persona no es humilde, Because the person is not se humble, siente agredida they feel like we are being rude to them, y se va and they go y away. deja de congregarse. And they stop Pero es congregating. la peor decisión de su vida. But that is the worst Sí. decision of their life. Sí, porque Yes. es un mandamiento Because it is a que nos commandment congreguemos. that we have to congregate No ourselves. dejaros de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Don't stop congregating just as some of you Es are importante venir a used la to. congregación. It is really important to come to the Es una congregation. escuela, It is a school. es más que una escuela. It's more than a school. Es donde aprendemos la bendita palabra del Eterno. It is when we learn the holy word of the Eternal Father. Y sí, estamos de acuerdo, hay trigo y cizaña. And Sí, yes, we are all agreed there's good and bad. lo dice Yes, Yahshua Mashiach. that's what Yahshua HaMashiach says. Pero también hay santos. But there are holy ones, Sí, saints. no Yes, somos los únicos. we're not the only ni los ones mejores. or the best ones. Aquí mismo hay muchos que han decidido consagrar su vida a Yahweh. Right now here there are many that they Sí. decided to consecrate their life to Yahweh. Que a veces no se entienden todos los temas, That sometimes they don't understand all of the es teachings. otra cosa. That's another Pero thing. ellos temen But they fear. y no somos salvos por el conocimiento. And we are not saved because of the knowledge. Somos salvos por la sangre bendita de Yahshua Mashiach. We are saved by the holy blood of Yahshua HaMashiach. Ahora, se nota cuando una persona Now we can see when a person logra la perfección. achieves perfection. Recuerden el primer punto que toqué. Remember the first step that I Se said. pasan tribulaciones, They go through pero tribulations, sin reprocharle nada a Yahshua. but without complaining anything to Y Joshua. les recuerdo visitar otra vez And I remind you to visit again el canal de YouTube Shalom 132 the YouTube channel Shalom y 132 ver el tema gritos de reproche. and to review the teaching shouts of complaint. Entonces, ¿qué queremos? ¿Amor o vara? So what do we want, love or rod? Estamos libres. We are free. No utilicemos la libertad para pecar. Let's not use the freedom to commit sin, No darnos permisitos. not giving ourselves the chance to. Acaba de una vez de perdonar a tu papá y a tu mamá. Forgive now your mother and your father. Recordemos que siempre hay dos cosas que hacer. Let's remember that there are always two things to do. Perdonar a alguien, Forgive somebody, renunciar a algo. renounce to Y something. de esa manera And in that way, gozarás de libertad en Yahshua Mashiach. you will feel the freedom of Yahshua HaMashiach. Tendrás bendición. You will have blessing. Dice el rey David, inspirado por el Roeh Javier, King David says, inspired by the Ruach HaKodesh, no he visto justo desamparado, there has been not righteous that it ni has su been left alone, descendencia que mendigue pan. and their descendants that is lacking of bread. No es una secta de la prosperidad, hermanos. This is not a sect of prosperity, No, brothers. pero el No. Eterno nos bendice en espíritu, But the Eternal en Father alma, blesses in spirit, en in soul, cuerpo, in body, en salud, in lógico, health, of en course, economía. in No economy. nos hace falta nada. We don't lack of Nada. anything, nothing. Cuando una persona dice, When a person me quedé says, sin comer, I don't have anything to la eat, maldición nunca vendrá sin causa. curse is never going to come without any cause.
La maldición nunca vendrá sin causa. A curse is never going to come without any reason, Entonces, any si tú cause. tienes todavía o reconoces que todavía tienes muchos problemas de estos So if you recognize that you still have some of these o problems pecados, or yo sins, te aconsejo que te arrepientas hoy mismo. I advise you to do a repentance today. Reconoce que estás mal. Recognize that you are Y wrong. entonces acudimos a YAHSHUA, And then we go to Joshua, Hamashiach, Hamashiach, guardando sus mandamientos, keeping his commandments, no los del hombre. not men Tener commandments. el pensamiento de YAHSHUA To have the thoughts of y Joshua llevar cautivo todo pensamiento and to bring captive a every YAHSHUA thought HaMashiach. to Joshua Y HaMashiach. sobre eso seguiré compartiendo con ustedes, And I will keep sharing with you tanto aquí en la Keilah here in the Kehillah, como en el radio Simchat Torah. also on the radio Simchat Torah. Que el Eterno les bendiga y les guarde May the Eternal Father bless you and y nos keep vemos you. en Shabbat, And we see you on si Shabbat, el Eterno lo permite. if the Eternal Father allows Shalom us. Ahim. Shalom. Leitraot.